Turang rasenina ibas Tuhan ta Yesus Kristus, selaku serayan Tuhan ikatakan kami mujuah-juah raselamat wari minggu man banta kerina. Man bandu kekelengan kami sis kalenda denga ikut muat bagin ibas kebaktin enda ikatakan kami mujuah-juah. Turang rasenina ermengkah ukurta dengan sikatakan bujur man Tuhan, si erkeleng ate merekan kegeluhan dengan nepa kita tudu ras tempasna mulia dengan mahaga. Ibasie dibata di lo manusia ertanggung jawab jaga kemuliaan ras kini hagan dibata ibas dirina ras kerina manusia. Maka ibas minggu hak asasi manusia enda ibabai kita guna sedar maka kita kerina manusia si meherga i adep-adepan di bata. Mari si puji Tuhan ras kita rende ibas kitab mendendenta nomor 120 siwah ayat 1 ras 2. Ibas gelar di bata Bapa sin jadikan manusia si sentu duras tempasna. Ibas gelar Yesus Kristus si ngergakan manusia alum reiken dirina. Ras ibas gelar kesah si badia si empengasup manusia ngergakan dirina ras temanna manusia. Perkuah ate ras dame ibas di bata Bapa. Anakna Yesus Kristus, ras ibas kerembaken kesah sibadia, ras kam kerina gelah. Amin. Berita karena sura-sura ras perbahanan di bata. Maka ijadikan di bata manusia si sentudu ras tempasna, dilaki ras diberu ijadikanna. Erpalaskan kata di bata enda, si puji ia ras kita rende ibas kitab dendenta nomor 330 siwah ayat si pemena.
Berita pengalami dosa. Tuhan perkuah dengan perkelengkap, la pedas ia merawa, dengan dem alu keleng ate si tetap. Labo kita ukumna suwe ras dosanta, labo ia erbalas man bandu suwe ras kesalahandu. Maka selaku perusuruhan di bata, aku nehken kata naman bandu kerina kam, singakuken dosa ras kesalahandu. Dengan jera ibas dosa ras kesalahandu nari. Bali ras ganjangna langit ibabo doni nari. Bagi kalme belinna keleng Atena, man kala si erkemalangan man bana. Bagi dauhna kepultaken arah kesundutan, bagai pedauhna dosa-dosanta ibas kita nari. Bagi keleng ate bapa, man anak-anakna, bagai kalme pengkelengi di bata, kalak si erkemalangan man bana. Meria ukur ta arkiteken dosanta enggo alami di bata, mari ras kita rende ibas kitab dendenta nomor 184 ayat si pemena. Senina ras turang sini kelengi Tuhan, sepaksana kita ngoge kitab Imamat bindu 25, ayat 30 siwah sekubas ayat 55, isina nina bagenda. Adi temandu kala Israel, si tading ideherdu jadi musil kal, seh maka idaya kena banaman bandu jadi budakdu. Labanci isurundu ia dahiken dahin budak. Ia tading raskam selaku kala upahan, dengan erdahin gunakam ngayak tahun penang tangan sirehna. Ibas tahun ia ras anak-anakna banci nadingken kam mulihken ku keluargana, ku tanah nini-ninina. Bangsa Israel budak Tuhan kap. Tuhan enggo maba ia ibas tanah Mesir nari. Maka labanci ia idayaken jadi budak. Ola kasar man bana, tapi biarlah man dibatandu. Adi perlu kam budak, banci itu kurundu ibas bangsa sideban i sekelewetndu. Banci pe itu kurundu anak-anak bangsa sideban si tading i sekelewetndu. Banci pe itu kurundu anak kalak pertandang siringan i tengah-tengahdu. Anak-anak kalak sebagai si tubuh ibas negerindu banci jadi ertandu. Banci pe jadi barang tading-tadingendu. Guna anak-anakdu. Jana arus idahina dahin anakdu kidekah geluhna. Tapi temandu bangsa Israel labanci kasar perbahanendu man bana. Entah mawon lit bangsa si deban si tading raskam, si enggo jadi kalak bayak, sedang lit temandu kalak Israel jadi musil. Perban serana idaya kena bana selaku budak man bangsa si deban, entah man keluarga bangsa si deban Kenca ia idayaken lit dengah hakna, guna itebusi mulihken.
Sekala seninana, entah senina bapana, entah senina sembuyak bapana, ras ia. Entah kade-kade si deban, sindeher denga, ras ia banci nebusi ia. Entah pe adi enggo cukup duitna, banci itebusina bana. Arus maka i arih kena rasinukur ia Arus ikira, lit 3 tahun nari mulai ia idayaken, sengayak tahun penang tangan sireh. Erga tebusenna arus itentukan erpalasken upah kalak si ngemo. Arus iulih kena sada bagin ibas erga pendayanna gelgel suwe rasbuena tahun-tahun si tading. Tempat-tempat ia isuruh jadi kala upahan erpalasken upah tahunan. Tuanna laban cikasar man bana. Adila ia itebusi rikutken cara si endandai. Ia ras anakna arus maka ibebasken ibas tahun penang tangan sirehna. Sekala kala Israel labanci asa lalap jadi budak. Sabab bangsa Israel kap budak Tuhan. Ibabana ian darat ibas tanah Mesir nari. Ia kap Tuhan di batana. Erpalaskan kata di bata, singgo idengkehken kita enda, ketuahan me kita kerina, si megiken dengan si makeken kata di bata enda, ibas kegeluhan ta si tep-tep wari, haleluya. Mari ras-ras kita ersada ibas pertoton, gelah nabanci kita ersikap guna dengkehken kata di bata. Ras kita ertoto. Tuhan di bata kam Bapa kami si mada kuasa. Kekelengendu simparman kami wari lepas wari. La ngadi-ngadi isampatindu ijaga kawalindu kami. Sepe ibas paksa enda kesempatan kami. Guna makaikan waktu si iberi kenduman kami guna erlajar arah katandu. Katandu kap ulu kegeluhan kami kerina anak-anakdu. Sampati kami Tuhan gelah tutus kami. Dalani kegeluhan kami erpalaskan katandu. Megenggeng kami sebab kamkap sekawal kami. Dawi bas kami nari kebiaran sebab kamkap simpe tetap ukur kami. Pakaikan kemahandu guna nurikan kerna katandu. Bagai pegegeh kuasa kesahandu ngajari kerina perpulungandu. Ibas ia ersikap guna dengkehken katandu. Terpuji kam Tuhan sebab Yesus Kristus juru selamat kami singgeluh. Amin. Senina ras turang sini kelengi Tuhan. Mari ras-ras kita ngoge kitab Sada Korinti. Bindu pitu ayat 10 pitu seh kubas ayat 24. Iogeken kami isina nina bagenda. Kerina min geluhken geluhna. Rikutken kai si enggo itentuken Tuhan man bana sekala-sekala. Bali ras asum ia ipilih di bata nai. Enda me aturan si ku ajarkan ibas kerina perpulungan. Adi sekala si enggo isunatkan jadi Kristen. Ola i usaha kena meneken tanda-tanda sunat Adi sekala si lenga isunatkan enggo jadi Kristen. Ola ia isunatkan. Sabab labo penting ersunat entahlah ersunat. Si perlu mengikutkan pedah di bata. Sekala-sekala min geluhkan geluhna. Tetap baliras asum ia idilo di bata jadi kalak site. Adi budak kin kam. Nai asum kam ipilih di bata.
labo dalih. Tapi adilit kesempatan man bandu jadi kalak bebas, pergunakanlah kesempatan Sebab sekalak budak si enggo ipilih Tuhan, ia enggo kalak bebas, arkiteken jadi si kerajaan Tuhan ia. Bagepe kalak si bebas, asum ia ipilih Kristus. Ia budak Kristus kap. Kam go itukur di bata meherga kal. Maka ola kam jadi budak manusia. O senina-senina, sekalak-sekalak kam harus tetap bali, ibas adep-adepen di bata, ras keadandu asum kam tang-tangna ipilih nai. Sehjendama pengogenta. Senina ras turang sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Salam tedahate man bandu kerina. Bagepe tetap semangat ibas ndalani wari-wari singgo itetapkan Tuhan man banta kerina. Minggu enda mekapkan minggu ngergakan hak asasi manusia. Arah minggu enda ipersingeti man bata. Maka kerina kita mehergakal ilebe-lebe di bata. Sebab maka banci pe kita ngeluh, arkiteken ia kapken simriken kegeluhan man banta. Janah fasilitas silit ibas kita kerina, titipen pemere di bata kap man banta kerina. Maka labolit dalanna, kita la ngergai hak asasi tep-tep jelma. Aminna penggo itetapkan hari hak asasi manusia sedoni itetapkan ibas tanggal 10 Desember. Labo berarti kita ngergakan hak asasi manusia sekali setahun ngenca. Tapi tiap-tiap waktu, tiap-tiap wari kita harus ngergakan hak asasi manusia. Kala si ngasuk ngergai hak asasi manusia, ijenda me icidah kena karena ise ia ilebe-lebe sinterem. Karena kuga pendalan kena pedah di bata si enggo idengkeh kena tiap-tiap waktu. Kala si ngasuk ngergai manusia, arkiteken ia Muhammad dengan ngergai di bata singgo mereken kegeluhan manbana. Maka ibas minggu enda temanta meherga arkiteken Kristus. Adisi etahlah makana kegeluhan enda meherga arkiteken pemere di bata. La kalit dalanna kita sombong man kalak si deban. Entah peganjangan siakap kita asangken kalak si deban. Dengan lakabo kita ngidah kalak si deban, teruken asangken kita. La kita selevel rasia. Sebabna ICP ia sada paksa perlu kita ia. Bagepe ia perlu nangdangi kita. Ngata kenca maka kegeluhan ta situhuna meherga kal ilebe-lebe di bata bagepe man kalak si deban. Setiap jelma tentu latar belakangna. Bagepe status sosialna, warna kulit, endape mekatep kal erbahanca sesekalak jelma, meherga entahlah meherga. Buat tenalit, pendidikanna, bagepe pengaruhna, mekatep kal enda menentukan status sesekalak jelma. Maka erpalaskan pengogenta enda isingetken, maka ICP ia dikunai peteruken ia asangken kita. Labanci ia si perlakukan bagi barang. Entah pe bagi daya-daya. Si banci itu kartambahkan. Si banci ka idayakan. Rikutkan ogen tabas paksa enda, itu riken pe, kugakin seharusnya perlakuan mankala musil sindayakan dirina jadi budak arkiteken layang ngasup. Mencukupkan keperluan geluhna. Bagepe keluargana. Situhuna ia pelabonggit jadi kalak musil.
adilitlah kesempatan ia pela bonggit jadi kalak sila meherga, entah pela i ergai. Siapai pe kita tentu merhat nge i ergai. Tapi penilaian doni enda nangdangi sesekala jelma tergantung fasilitas silit ibasia. Kai silit ibasia. Makana pengerganta nandangi sesekala jelma tergantung kai silit ibasia. Padahal situhuna labo latar belakang sesekala entah na kai silit ibas ia nentukan ergana. Tapi si nentukan ergana makapkan kuga ia ngergai kegeluhan na bagai pe ngergai kegeluhan kalak si depan. Adi ngasup kita ngergai kalak, enda encidahkan maka kita situhuna memanusiakan manusia. Bagai pe adi kita pe i ergai kalak, enda situhuna ngajari kita banci ngidah kaikin potensi singgo iberikan di bata manbana seh maka ia jadi kalak si meherga. Ise pela bonggit ipekiti. Kalak si kiti entah pe kalak musil, entah pe banci si katakan kalak mautu umpamana. Menurut pengakapta, ia pe merhat nge ergai. Labo kalak silit buat tena, silit ergana, maka nalit harga dirina. Siapa pe lit nge erga dirina. Termasuk pe budak. Maka ikatakan ibas kitab imamat ndai, dikune lit budak di tengah-tengah du. Ula kam kasar man bana, biarlah man dibata. Kita lah iizinkan kasar man budak, entah pe dibanci genduari sinampati kita i rumah, entah lit usahanta, entah lit jumanta, ia si banja disuruh-suruhenta, lah si ergaken ia bagi jelma. Ate-ate ta pengerananta, perbahanenta, entah pemberikan gaji man bana, siti salah nala banci, mispotong gaji, tapi adik kita terlambat memberikan gaji, labo dalih, enda nuduhkan sama kalabo situhuna si ergai, ia selaku manusia. Sebab iingatkan pe, maka kita naik pe budak, nini ta naik budak i Mesir. Persuruh-suruhan kalak Mesir. Tapi ergiteken perkuah ate Tuhan. Ibaba ia mulih ibas tanah perkawanan nari jadi kalak bebas. Jadi kalak merdeka. Sindube hakna la iperhitungkan. Tanggung jawab iberikan belin man bana. Kewajiban pe harus tetap idalankan. Tapi kaisi harusna ialokenna la ipertimbangkan penguasa tupung sie. Maka isingatkan Tuhan, ingat latar belakang du, ingat latar belakang keluargandu. Maka na tupung iingat due, dikune jadi kalak sukses pe kita genduari, lah kita lupa sejarah. Lah kita lupa nandangi kai singgo pernah terjadi ibas kegeluhenta. Sebab memang isepi kita marenda, kugapa pe status ta marenda, enda labo penting. Tapi kai si banci iban kita genduari, menuduhkan kuga penting na kegeluhan ta. Langkrina kita yang dalit ngelatar belakang ta. Lit si tertah, teridah, teruji, terukur. Baci si tatap, kuga marenda latar belakangnya. Mungkin naik ia kalak susah. Tapi adi enggo ya jadi kalak sikap genduari. Sada kebiasaan ta sila mehuli. Mekatep si gel-gel nengen carusur si idah. Masa lalu nengen carusur si ingat. Kuga ia banci melewati masa lalu na sejadi kalak sukses genduari. Si terlupakan kita rusur. Jadi senina-senina rasturang sini kelengi Tuhan. Adi sinen ndai ikatakan ijenda erga sekalak budak. Ipe ergakan ia ras upah kalak si ngemo. Upah kalak ngemo mungkin adi tanah karo
100.000 sadawari. Adi kepala tukang tah 200, adi kenekna tah 150. Bagaimana erga jelma? Ugame kapndu banci si ergaken ia adina siban perhitungan erga arah nilai rupiah. Jadi senina rasturang si ikalengi Tuhan. Ogenta ibas pak saenda ngajuk kita. Gelah namin tetap ngergaken jelma. Tetap ngergaken manusia. Ngergaken kesempatan silit. Sebab na adi siban jelma bagi barang. Entah nape la ia si idah pemere di bata kegeluhenna. Mungkin perlakuan tapi sembarangan man bana. Ate-ateta kaya teta silakokan man bana. Tapi si idah ibas kinatana Tuhan persingeti kita. Maka na kita peenda si tuhuna persuruhan di bata kap. Banci ngemin kita ate-ate di bata. Tapi di bata tetap ngergakan kegeluhenta. Tetap ngergakan kai silit ibas kita. Makana rikutkan pengogenta ibas kitab sada Korinti dai isenaken. Maka min kita geluhkan geluhta suai rasi enggo itentukan di bata. Jadi pengikut Kristus pe kita bagi. Pelain-lain nge pemere di bata man banta krina. Labo seri pemere Tuhan man banta. Umpamana ibas rarasen pengikut Kristus. Berbagai-bagai latar belakang tah, lah seri sadape. Jadi latar belakang sesekala jelma menjadi pengikut Kristus. Labo irbahan ca ia rendah, labo irbahan ca ia kitik, la irbahan ca ia la meherga. Siapai pe ia perlu tetap iergakan. Makanda ikatakan ni jenda, makana adi sekala si enggo isunatkan jadi Kristen, ola iusahakan na menekan tanda-tanda sunat Adi sekala si lenga isunatkan enggo jadi Kristen, ola ia isunatkan. Sebab labo penting ersunat entah la ersunat, tapi si perlu mekapkan kuga ia ngikutkan pada di bata. Jadi adi siban rusur standar geluhta menilai sesekala jelma. Kita nentukan ca standar geluhta nentukan erga sekala jelma. Kuga papelit lalap kekurangan. Sebabna kita nentukan erga kala. Tapi ijenda ikatakan kata di bata menentukan erga sesekala jelma. Iisepe ia perlu iergai. Aminna pe ia musil. Entah nape lali sima-simana. Entah nape ia kalak melumang. Siapai pe ia perlu ngetetap iergakan. Sebab labo kalak meherga ngenca perlu iergakan. Tapi kerina kalak meherga lebih-lebih di bata. Sebab kerina kita enggo idilo di bata jadi si kerajangenna, jadi kalak bebas. Lang kita pe perbudak dosa. Arkiteken kita ngelu ibas dosa, lakap kita erganta. Sebab mengkai biak kejahatan meluat, ngesuh, jadi keriahanta. Singgerak yakap manusia singgelu ibas dosa ngelakukan ca. Adi kita tetap jadi budak dosa, lah kita menghargai lebih-lebih di bata. Adi kita tetap ngeluh ibas perbudakan kuasa kegelapan. Labo banci kita ngasup ngidah sinal sal terang Kristus. Maka ibas paksa kesempatan nenda senina rasturang sini kelengi Tuhan. Kita nggo ibebaskan jadi kalak merdeka. Kita nggo itetapkan Tuhan jadi si kerajanganna. Kita nggo ipilihna. Kita nggo jadi kalak bebas arkiteken kuasa Tuhan. Arkiteken kalak singgo bebas arkiteken kuasa Tuhan dengan imerdekakan. Keriahan ukurna, kemaleman natena.
mekapkan memerdekakan kalak si deban. Ngergakan kalak si deban. Danak-danak pe iya ergakanlah. Maka ulamin kita keni anak-anak hati-hati ta. Ngerawaisa, pengeranan tak kasar man bana, perlakuan tak la adil man bana. Sebab ninta ia danak-danak dengar. Anak-anak pe iya tetap ia mengharga. Bagaimana mungkin orang tua anta singgo metua. Perbanlanai ia produktif. Goman urusan perkadena pe. Laya si idah mengharga. Ia tetap mengharga. Sebab kegeluhan nae, kesah nae pemere di batakap. Maka si harus si ingat kita nggo ipilih Kristus jadi si kerajaan na. Nggo imerdekakan na kita arah perbudakan dosa. Mengharga kal kita iban di bata. Belin kal pasu-pasu Tuhan man banta. Ipulahina kita arah utang dosanta. Labo ban beluhna kita, labo ban prestasi imanta. Tapi ban kekelengan silit ibas di bata. Maka iergakan na kita. Sebab adilah kita iergakan di bata. Tetap kita iperbudak kuasa dosa. Lalit dalan na kita banci terkelin. La banci kita bengket ku surga. La kita banci ipekuanakan jadi si kerajaan Kristus. Tapi erkitekan kita nggo i pulahi ibas perbudakan dosa nari. Ijema kesempatan ta arah darah ni Kristus. Arah kematian Kristus. Arah kekeken Kristus. Banci kita mendatkan status simbaru. Meherga. Kita kindai si arusna iukum. Ibebaskan. Kita kindai si arusna mate rasa lalap. Imerdekakan alumreken kegeluhan. Makana manbanta krina si pulung bas paksa enda ibas ngikuti kebak tinenda. Dikunelit kesempatan entah pe kepercayaan iberikan Tuhan manbanta lit suruh-suruh henta arkitek lit jumanta. Arkiteken kesibukan tali si erdahinta i rumah. Entah na arkiteken buena usahan tali si nampati kita ibas usahanta. Tetaplah si ergakan ia. Ia pe si Tuhan na merhat kang jadi bos bagi kita. Tapi keberuntungan lenga erpihak manbana. Ia pe si Tuhan na giten kange mere man kala adilit kesempatan. Tapi kai si terjadi. Terpaksa kange ia ngalokan pemerekala maka bancing geluh. Tentuna ibas paksa kesempatan nenda iajari kita krina. Ibas kita nahkan kata man kala sirdahinta banremna. Adi kita pelabo ateta kala kasar man banta kita pe ula kasar man kala si depan. Adi kita pengena ateta kala Muhammad man banta ngerana. Aminna pe ia sekali jadi suruh-suruhan tangenca. Sehkenlah kata-kata si mehuli man bana. Bali rasi ilako ken boas man krina si erdahinna. Tetap ia jumpa ikata kena mejuah-juah. Sebab na memang si terras-ras. Siapa ipe kita enda meherga kap lebih-lebih di bata. Ia ada pendibata siapa ipe kita. Asum kita ipilihna jadi si kerajaan na. Iberikenna kita kegeluhan. Encidahkan sa maka kita harus ngusih kai singgo ipedahkan di bata man banta. Makana si erdahin tenda pe maka meherga siakap. Ingatlah maka kita perlu ia. Adilaya lit melala dahinta la terdungi. Adilaya je labo banci sukses kal usahanta sebab labo kita ngasup si sandahi kenca. Makana kesuksesan tepe ia ikut buat bagin, buat peranan maka kita banci berhasil. Adi bagai cara anta ngergaisa kugapa pe ia pe kelengina kita. Sebab adi si kelengi ia si perdiatekan ia si sampati ia. Dikunelit ukur kala ilat man banta pe pang ia ngasamkan kesahna pe guna nampati kita. Sebab kai kegeluhan na arah kita.
Keperluan geluhna lid arkiteken kita. Arah usaha si ikelola kita ndai. Tapi dila kita bujur man bana. Ia pe bancing laban na bujur man banta. Adi kasar kita man bana. Melala perbahanan sila uli. Banci ilako kena. Senina rasturang sini kelengi Tuhan. Kita enggo ipilih di bata jadi si kerajaan na. Maka mehergalah si idah kegeluhan si enggo iberikan Kristus man banta. Arkiteken Kristus Yesus ngit ngasamkan kesahna. Berubah status ta. Berubah keadaan ta. Resikapna jadi kalak merdeka kita lanai jadi budak. Maka man banta kerina. Bujur si katakan man Tuhan. Adi iberikan Tuhan melala si erdahin guna nampati kita. Bujur si katakan man Tuhan. Erkiteken ia maka rebuena simpar pasu-pasu si iberikan Tuhan man banta. Rebuena rezeki si ipercayakan Tuhan man banta. Labo ban beluhta tapi erkiteken lit kalak si nampati kita. Maka labo ia banci jadi hati-hati. Sebab pemetah si ititipkan di bata man bana. Gegeh silit ibas ia iberikan di bata man bana. Bagai pe kengasu pentah pe pengabdian na. Bagian daripada sukses ta. Bagian daripada keberhasilan ta. Maka ergailah ia. Asuh-asuhan pe sirgai. Bicara rehkap ndu kurumah ta suh-asuhan. Dakam mahuli ngesiban padarat calabo. Si balbali mismo bagi. Apalagi kap du jelma. Maka namin kita kerina enda terdilo. Ngergakan ICP. Menakan anak si kitik denga. Sehku orang tua. Singgo meganjang umurna. Ngergakan kalak si musil. Bagai pe kalak silit buatena. Ngergakan kalak silit pemetahna. Bagai pe man kalak silenga kesempatan. Pemetahna bagi kita. Ngergakan tep-tep jelma penting kalman banta. Sebab na kegeluhan ta si gendua rienda. Pemere di bata kap ngenca. Alu bagai dage senina rasturang sini kelengi Tuhan. Aku meherga, kampe meherga. Kita radu-radu meherga. Arkiteken Kristus ngergai kita. Maka mari radu ras kita ngergai kalak si deban. Bentuk pengergan taman kalak si debane. Enda mencidahkan status anak-anak Tuhan. Bagi Kristus Yesus ngergai kita. Lainen na utang dosanta. Lainen uga luat na kita. Tapi perban keleng kalatena kita. Meherga kaliakap na kita. Maka na iberikan naman banta. Kegeluhan siseh kal ergana. Labas dunia ngenca, tapi saku surga pa ibrei na jaminan. Kita pemin bagai, isay pe iya, si ergailah. Tupung kita ngergai, ijay matridah, maka status anak-anak Tuhan, pilihan Tuhan, tridah ibas kegeluhan ta, setep-tep wari. Ula arah si tridah, ibas sekala jelema maka meherga si ida iya. Tapi ergailah ia, arkiteken sitah, kesah kegeluhan na, pemere di bata. Seriras kesah kegeluhan ta, pemere di bata, alu bagai, kerina kita radu-radu meherga. Saja ngenca, tanggung jawab ras kepercayaan, si iberikan Tuhan guna engkelola, erta entah pe pemere di bata, pelain-lain iberikan naman banta. Pemere labor banca kita pekitik kalak, tapi erbahanca kita ngidah kemuliaan Tuhan guna nampati kalak si deban. Maka ibas minggu ngergakan hak asasi manusia enda. Harus ilakokan tiap-tiap waktu. Ras tep-tep lit kesempatan. Labo ibas tanggal 10 Desember ngenca. Sekali setahun. Tapi sepanjang waktu. Tuhan si masu-masu kita kerinana. Bagai PI pengasupna kita. Guna ngergai kalak si deban. Erpalaskan pengergan Tuhan singgo ibre kenaman banta kerina anak-anakna. Amin. Ras kita ertoto. Bujur Tuhan isehken kami man bandu. Pasu-pasundu kami
gelah ngasup kami dalankan pedahdu. Iirgaindo kami, erkiteken belinna kekelengendu. Sampati pe kami Tuhan, gelah kekelengendu ema, jadi asam kami, guna ngergai kalak sideban. Terpuji kam Tuhan, sebab Yesus Kristus juru selamat kami singgelu. Amin. Radukan krina kalak Kristen, silit ibas krina ingan ras paksa idoni enda. Mari ras kita ngakukan pengakun kini teken taninta ras-ras. Aku tek man di bata bapa sila ersibar kuasana. Sinepa langit ras doni. Aku tek man Yesus Kristus anakna si tonggal Tuhanta. Si jadi arah kesah si badia. Tubuh idur si nguda nari. Si so keliamen tergelar si Maria. Singenanami kinisran, sangana pemerintahan Pontius Pilatus. Nipakuken ku kayu persilang, mate jenari ikuburken, nusur kudoni kematen, peteluariken enggo keke ibas si mate nari, nangkih ku surga. Perkundulna arah kemuhen di bata bapa sila resibar kuasana. Jenari rehme ia pagi, ngergaken singgeluh rasi enggo mate. Aku te man kesah si badia, janahlit sada gereja si badia. Persadan kalak si badia, pengalemi dosa, kini keken kula, kegeluhan si rasa lalap. Amin. Mari ras-ras kita ersikap guna ngendesken persembahan pengatakan bujur taman di bata. Kata di bata si jadi palas ibas kita ngendesken persembahan pengatakan bujur ta. O senina seninangku, nginget perkuah ate di bata simbelin. Si iseh kenaman banta, kupindo man bandu. Endeskenlah kulandu man di bata saja, selaku persembahan singgeluh, rikutken singena atena. Sabab bagaimana arusna kam ersembah man di bata, suwe ras biakndu selaku makhluk sirukur. Tupung sisehken persembahan pengatakan bujur taman Tuhan, ras kita rende ibas kitab Dendenta nomor 420 ayat si pemena. Mari ras-ras kita arsada ibas pertoton ertoto kita. Aloken kam dengan pasu-pasundulah o Tuhan, persembahan pengatakan bujur si persembahkan kami. Pasu-pasundulah o Bapa, persembahan persepuluhan, persembahan janji iman, persembahan tanda riah ukur, bagepe persembahan-persembahan, si isahken perpulungendu, guna numpak-numpak dahin ibas gerejandu. O Bapa si mada kuasa, ibas kelengatendu kerina anak-anakndu, sindahiken dahinna sueras profesina, rulih ia arkiteken Tuhan sinikapken sa. Tambahkendulah man kerina perpulungendu, bagepe serayandu, kesehatan ras rejeki. Dingin pe kengasupen guna ngalakan berbagai-bagai persoalan. Sampatindu Tuhan gelalit serpang pula ibas perbeben nanari. Kam singapuli ia ibas kecedan Athena.
Bagai pe kam sinikapkan kerina keperluan kegeluhanna, sebab te kami Tuhan erbagai-bagai ngeenda keperluan perpulungandu ibas ndalani kegeluhanna. O Bapa si mada kuasa, pasu-pasundulah modramen GBKP, kelasis runggun bagepe kerina ngawani perpulungandu ijapa peringan. Dengan PO Tuhan pengurus kategorial ras pengurus PJJ, bagepe kerina serayandu tetap tersuruh ukurna guna dahin pelayanan suweras peratendu. O Bapa si mada kuasa, ertotopi kami man bandu, nangdangi kerina program pemimpin bangsa ras negara Indonesia, bagepe kerina pemimpin ibabo doni enda, guna banci mengatasi pandemi COVID. Berindu kepentaran Tuhan, bagepe kini resadan ari, gelah banci pe arah perkuah atendu, arah kerja sama tim si mehuli pandemi COVID enda pe banci teratasi. Kerina tim medis pe Tuhan si berjuang guna dahin kemanusiaan, mekuah hatendu sampatindu jaga kawalindu ia, gelah banci pe menjuah-juah daging kulana. Bagepe Indonesia tetap aman sejahtera ras makmur. Tuhan ertoto kami man bandu, nandangi kerina program-program singgo irencanakan gerejandu. Enda pe Tuhan kam si masusa, gelah ratur kerinana suweras peratendu, bagepe serah terima jabatan si ilakoken ibas masa mutasi pendeta, ibas runggun enda pe kam si masusa, si ilakoken ibas wari si senda. Pasu-pasundu pe Tuhan kerina program-program gerejandu ibas dahin pelayanan. Arkite-kiteken piga-piga perpulungan sakit dengan lit ibas proses pemulihan kesehatan. Kekelengan kami Bapa Mira Surbakti, Nande Mira, Desriyanti, Bapa Endi Suwari Ginting, Nande Endi Suwari Ginting, Arsiles Ginting, Nande Carolina, Wela Sembiring, Rita Sebayang, Aldo Sebayang, Hana Sebayang, Nina Bru Sebayang, Nande Bobi Bru Sinurat, Agnes Bru Purba, Ofka Bru Tarigan, Nande Andre Bru Tarigan, Desnafani Bru Sembiring, Sepron Sembiring, Nande Gigi, bagepe anak kami Gigi, rikut pe kekelengan kami Bapa Lucy, rikut peras Nande Lucy bagepe Kempu, rikut peras anak kami Lucy. Mekuah hatendu Tuhan, dudurkan tandu si melias, gelah ibas kuasandu, banci ia sehat dengan mejuah-juah. Dengan te kami Tuhan ibas pemasu-masundu, ibas kekelengendu, banci pe pula anak-anak duenda, ibas kerina sakit pinakit silit denden bas daging kulana. Pasu-pasundu pelayanan gerejandu, ibas nehken pelayanan kekelengan man kerina si sakit. Anak-anak ndu si sakit pe tetap semangat, sebab te kami keriahan pe desken tambar si pepalemken pinakit. La ia putus asa, tapi tetap ia ngendes man Tuhan. Bagepe itotoken kami, keluarga kekelengan kami, anak-anak kela res permain, Nora Emeritus Nande Seniwati Bru Sembiring, entah pe Biring Lydia. Ija piga-piga waktu si lewat, Nande kekelengan kami endang go leben ngadap kukam. Tuhan kam singapuli kerina keluarga. Bagepe program pelayanan nehken kata apul-apul ras pergegah. Si ilakoken ibas wari Rabu. Nangdangi kekelengan kami. Keluarga Bapa Lydia, keluarga pertua Nande Yoses, bagepe Bapa Richard. Tuhan kam si masu-masusa, gelah program pelayanan diakonia nehken kata apul-apul si ilakoken igreja pe banci kerina erdalan aluratur dengan mahuli. O Tuhan, itotoken kami pe kerina anak-anak ndu si ikut muat bagin bas kebak tinenda, itandaindu kai perbebenna, itekndu kai si terjadi man bana, mekuah hatendu Bapa, sampatindu ia, jaga kawalindu ia, cukupkan kam kerina keperluan geluhna, dengan kerina sakit pinakit si ibas daging kulana, nang tang ergiteken kuasandu.
Enda me Tuhan pertoton pengendesen kami. Ertoto kami peman kerina anak-anak ndu, si ulang tahun ketubuhan bagepe ulang tahun perjabun, simpar pasu-pasundu numpak-numpak kegeluhenna. Malem matena meriah ukurna, sebab Tuhan kap sekawalna. Terpuji kam Tuhan, sebab Yesus Kristus Tuhan, reh kami ngendesken geluh kami man bandu. Amin. Mari sisehken perpadanan ta man dibata. Turang ras senina, nina dibata ibas kitab Yesaya 42 ayat 6. Aku Tuhan, nggondilo kam, lakon dalanken surah-surangku, ku tegu-tegu janah ku kawali kam. Arah kam kubahan perpadanan, ras krina bangsa, arah kam ku berikan terang man bangsa-bangsa. Erpalaskan kata dibata ibas perpadanan nenda, mari si pepaguhi perpadanan taman dibata, ras kita rendah ibas kitab Dendenta nomor 200 ayat si pemena. Mari ras kita ertoto bagi sini ia jari Tuhan ninta dage ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu i pebadiamin. Rehlah min kini rajandu, sehlah min peratendu ibas doni enda bagi ni surga. Berikan man kami nakan cukup ibas wari sendah enda. Alemi salah kami, bagi ni alemi kami salah kala empak kami. Olamin kami ibabakam kubas percubaan, tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sabab kam kap si mada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Kekelengan ni Tuhan, berkatlah kam gunandalani kegeluhendu. Si meherga i adep-adep pendibata. Dengan terdilo pekam kerina tetap ngergaken kegeluhen. Bagai pengergaken kerina tinepa dibata. Gelahlit kengasupen ras gegehendu. Gunandalanken pedah dibata ngergaken temandu manusia ras tinepana. Aluken kamlah pasu-pasu sirehna idur di bata nari. Ipasu-pasu janah ikawali di bata kam. Siang ayo di bata resinal sal ibabondu. Janah melias atena ngenehen kam. Itatap di bata ku kam. Janah malem atendu ibahanna. Amin. Salam jua-jua man bandu kerina perpulungan sini kelengi Tuhan. Kebaktin minggun tang kadung bas paksa endah. Kata dibata tetap si geluhken bas geluhta. Jumpa ka kita ibas kebaktin minggun ta ibas minggu sira. Menjua-jua.